أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك آمين. يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungara konguru do wa ibise niye ila fi arawa subhanallah dende fabo dogote korobo kala net na karamogo bo nyama Jonsi Sedou ambe Allah Ta'ala fo ka barkada ambe ala wole nyuman don Jonsi de kado masala Ta'ala mi nale de nyeda Jonsi de kado kakla mi nye jine ni melken wurdane na haramade kani bele jele da kakla ninga semendia ka jirana mi nye ni bele jele maka mani ni heren bele jele dara makilin gama buna haramade do ikado larabudo atode ya Rasulullah Muhammadu Rasulullah jigina de ka Jonsi Sedou Aminata de Ablaye de manyina fa ka mi vo awnye anga shun anga sali anga ala nyini anga ala don anga ala deli yon joli ka do anga dama ka subhanahu wa ta'ala Allah akele ndeguse Allah bien ani lahara Allah Jonsi Sedou na juna ka sali anga ala deli mi nye aywa Muhammadu ya Rasulullah mi nye Allah ta'ala mi nye nyeda masabainde amma fo seben wura kono ka yera bi sali walma ko ale bisu ati sali ayi nga ako beka shu ka sali ale koso nga ale yɛrɛ ni mɛlɛkɛw a sɛbɛntiyalen don ale yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛ ɲuman bɛ sɔli kɛ kira Muhammadu ya Rasulullah Allah kibar bi ye juma ye Allah bi ye lahɔrɔma don ye Jonsi de k'a dɔn ala ɲini ani ala batu o bi kɛ bi kosɛbɛ juma don ya don gɛrɛngɛrɛnnen ye don min ɲɔgɔnna tɛ don la ala de y'a sɛbɛntiya an b'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ ala min ni kelen don semasa an b'a ɲini ala fɛ ala min n'a ye diɲɛ da an b'a ɲini ala fɛ ala min ye fantan ni faama da dɛsɛbaatɔ ni kɔlibaatɔ da banabaatɔ ni kɛnɛbaatɔ da an b'a ɲini ala fɛ a se bɛ ala min ye ka Mali yɛlɛma k'a kɛ Makanye ka Makan yɛlɛma k'a kɛ Mali o se bɛ ala ye o se bɛ ala ye dɛrɛ ala k'o kɛ Jonsi Sedou o ala ye min k'a dɔn n'ale de mɛlɛkɛw da Jonsi k'a dɔn min ye mɛlɛkɛ ye min ye 999 ani 99 ye ka ɲɛma 5 ta Jonsi k'a dɔn minnu bɛ nin mɛlɛkɛba in bɛɛ lajɛlen kunna ni ala k'u ma ko tak o y'a sɔrɔ a kɛra o mɛlɛkɛ 5 Tayiru Maayiru Abisu mɛlɛkɛ Mautu ani Jibirila mɛlɛkɛ 5 dafara belebele Jonsi Sedou min ye jinɛw ye Allah Ta'ala min y'a ka jinɛw da a b'u bila ci la ka diɲɛ kɔlɔsi a b'u bila ci la min ka d'a ye Jonsi k'a dɔn mɛlɛkɛ min ye o jinɛ 5 olu de tɔgɔ donnen don sɛbɛnfuraw kɔnɔ Jonsi k'a dɔn bɔkɛraw de kalama n'o tɛ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ɲamaya bolo ɲininka k'o jinɛw ye jinɛ jumɛn ni jumɛn Abasu jinɛ Kibiru jinɛ Mutayiru jinɛ Samawurusu jinɛ Tarafatayin jinɛ tanba t'o la dɛ min b'an ka musow bolo yan kɛ tanba o ye musow ka jinɛ kereelen ye tanba t'o la tanba n'a ka bamuru walima ni kolonkala u m'a faamu wala ni pendelu ni sujɛ Jonsi Sedou o bɛɛ bɛ tanba bolo jinɛ n'a donna buna hadamaden la i k'a dɔn o tɛ se ka kɛ jinɛ ko yɛrɛ bi ban jinɛ ni hadamaden ala y'u da ka dafara don ni ɲɔgɔn cɛ kelen tɛ jinɛ ti don maa na maa ti don jinɛ na maa tɛ se ka jinɛ minɛ i se ka jinɛ mara mɔrɔ an dun bɛ tilen k'u cɛ ka don bɔrɔ ko jinɛ don la ni min ko jinɛ y'a minɛ n'o di yan jinɛ b'a bila i jɔlen ɲɛna i b'i gɔɲɛ ta ayi walahi jinɛ b'a bila i ɲɛna Jonsi Sedou subhanahu wa ta'ala semasa ala ye ko da k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na an karamɔgɔw tulo b'an kan na dɔnnikɛbaw tulo b'an kan na Jonsi Sedou k'a dɔn jinɛ ni hadamaden an tɛ fankelen ka diɲɛ dugukolo sanfɛ an tɛ hali fankelen fɛ wulibali do dɛrɛ hali fankelen diɲɛ dugukolo jinɛ ni hadamaden tɛ fankelen yɛrɛ fɛ man ca den ne tɛ mati ni mais non wulibali Allah dɔgɔtɔrɔ
Allah Jabbar Allah la ilaha illallah Journaliste Seydou mina fura kelen d'i ma ka fayida kelen d'i ma journaliste Seydou diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a fɛ a caman n'i bɛ fɛn o fɛn fɛ min b'i laban i bɛ fɛn o fɛn fɛ barika bɛ min na journaliste Seydou i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn fɛ n'o ka di Alahu Taala ye fɛn kelen ka fisa bɛɛ ye ɲininka ko ye mun ye n karamɔgɔ ye mun ye dɛrɛ sabali i ka sabali dama o de ye dama ye la hawla wala quwwata illa billah lazim sabali tɛ dama ye dɛrɛ i bɛ diɲɛ fɛn o fɛ a caman i bɛ min fɛ n'a bɛ laban i bɛ min fɛ n'a bɛ se bɛɛ la i bɛ fɛn min fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a kabakoya k'a nege minɛ o ye sabali ye sabali Ala ka sabali d'a ma n'i bɛ diɲɛ fɛ sabali n'i bɛ lahara ɲini ka don arijinɛ na sabali n'i bɛ nafolo caman fɛ sabali journaliste Seydou n'i b'a fɛ ka se mɔɔw la sabali i b'a fɛ mɔɔw ka siri ɲɛ sabali wulibali kɔlɔci kɔlɔ n bɛ nin d'i ma dɛrɛ Nurule Wuda Jetura cɛmɔgɔ den ne tɛ maa ti nin fɔ an ye ne denmisɛnninma ni ne kun bɔra dugu kɔnɔ wajulikɛla karaki ni dimina ne se man ɲi kɛlɛ ka di n ye barita ka di n ye nka n bin man go dusu bɛɛ n'a o dusu ka bon n'i nana se Jɛlima Kuyatɛ ma Ala k'a hinɛ n b'a fɔ n bɛ bere ta n bɛna muru ta n bɛna nin da ka taa nin kɛ a bɛ n wele n jɔlen bɛ yɛrɛ a b'i bolo na disi kan a b'a fɔ daba ne ka Sunjata n b'a fɔ naamu a ko sabali Allahu Akbar n'a ko sabali n b'a fɔ n ko maa n tɛ se ka sabali fɔ nin ye nin fɔ ma nin ye nin kɛra a ko i b'a fɛ ka se diɲɛ na wa daba ne ko awɔ a b'a fɔ sabali i b'a fɛ ka se bɛɛ la wa ne ko awɔ a b'a fɔ ko sabali n'a fɔ n bɛ duloki bɔ k'a da n bɛ n sigi kogo suma na sabali in de y'an se nin yɔrɔ in na sabali Seydou sabali wa n sabalila wa i sera diɲɛ na n sabalila dɛrɛ mɔgɔw k'u bolo kɔrɔta a y'a bolo kɔrɔta a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahu la sharika lahu Allahu la sharika lahu Allahu la sharika lahu la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah Allahu la sharika lahu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin naam ni maa min sabalila i bɛ diɲɛ jabɔ a bɛ ne hakili jigin dɔnnibaa belebelew la Ala ye se kɛ minnu ye n'u ye se sɔrɔ diinɛ na ka laban ka sabali Usumani Sherifu Madani Haidara k'a ka den ni Basa den El Hadji Muhammadu Mbuye Haidara Dankɔrɔba sabalila a nɔgɔmale bɛ yen Seka Baba denkɛ n'o ye Buye ba ye dɔnni b'a la nka sabalila fɛn min ye diri ye Modibo Kane a ko u sabalila Dankɔrɔba a dalen bɛ Duwabugu n'o ye Muhamɛdu Ba Jara ye dɔnni b'a la se b'a ye nka ni sabali sigilen don Dankɔrɔba dalen bɛ Bamako yan n'o ye Ashek Muhammadu Haidara Mamudu Diko a sabalilen don naam n ka taa n'a ye wa ayiwa bisimila naamu a tɔ bɛɛ belebele bɛ yen ni o ye Zulfakari ye n'o ye Suala Baya Haidara ye a sabalilen don Dankɔrɔba bɛ yen n'o ye Nuridini tigi ye fɛn min ye Banjugu Dunbiya Elhaji Banjugu Dunbiya dɔnni tigi sabalilen don Dankɔrɔba dalen bɛ Segu n'o ye Seku Lasana Kane ye belebele ni sabali dalen bɛ yen n ka tɛmɛ n'a ye wa naam i ye dɔ kɛ sa o Seku Aruna Sangare ka bɔ Wangɔrɔ a dan bɛ Bamako yan ani sabali ni dɔnni sigilen don a ka teli n ka taa n'a ye wa fɛntigi don wa fonisere don n ka taa n'a ye wa i ye fɛn o fɛn fɔ nin ye Aruna Sangare ka fonisere ka teli nin bɛɛ ta ye wa ne n'a ma ɲɔgɔn ye ba dɛ wa ni ne delila ka ɲɔgɔn ye a ko daba i nɔrɔlen don n ka cɛkɔrɔba la min ye a Sayidu Usumani Madani Sherifu Haidara i nɔrɔlen don a la san o san i b'a girin miliyɔn 3 min o yalima o b'a dabila wa n ko n sɔnna a ye ɲɔgɔn ye ko kelen miliyɔn 3 a y'o kɛ Cheikh Haruna Sangare o tuma Ala ka ne n'a ka ɲɔgɔn ye Journaliste Seydou a dafa min ya Hamadu Hadi Tall Seydi Tall Kutaka kɛ a dalen bɛ ɲɔrɔ sabali da y'a ta i t'a tɔgɔ mɛn fɛn na i t'a ka kuma mɛn i t'a ye diɲɛ foyi la nka alimu dɔ waliju dɔ afisi kɔrɔlen dɔ tile bɔra f'a bi yɔrɔ o dalu bɛ n bolo siga t'a la o dalu bɛ malidenw o t'a ye dɛ wulibali don naam n bala cogo bɛ di Journaliste Seydou n bɛ n kele ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko 350 ani 50 ye ni Ala farala malidenw kan jaakuya kɛlɛ ni juguya min bolo dalen don an dala Journaliste Seydou k'a dɔn sini yɛrɛ bɛɛ kuma in na wɔlɔ i k'a dɔn a n'a fɔ k'a wulila ka bɔ Mali kan Journaliste Seydou
CEDEAO i k'a dɔn ani Mali gɛlɛyaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka fadenya kɛlɛ don juguya kɛlɛ don Joni Soyidi k'a dɔn n t'a fɛ k'i ye o kɛlɛ damada don sɛbɛnnikɛla ko a mɛn o mɛn banni in de y'a fura ye a ko nka n'a banna sini min ye maa caman ye i k'a dɔn nisɔn na diya hali CEDEAO yɛrɛ u degunnen don jamana caman b'a kɔnɔ olu donnen bɛ Mali kɛlɛ la Joni Soyidi k'a dɔn se t'u ye dabali t'u ye a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan Mali faamaw ka hakilina jamanadenw dɔ ɲɔgɔnna u tɔɔrɔ la hali n'a sɔrɔla nin taasira in de ka fusa an ma sabula an ka fasabandiya a n'an ka kunnawolo n'an ka yɛrɛwoloya o bi dɔn nin de senfɛ o dun dɔnna Joni Soyidi k'a dɔn kalo 5 min ye robinet ye a datugulen don sira tigɛlen bɛ kɔnɔ ti pan i k'a dɔn janko bagan ka taama siraw la Joni Soyidi ko n'a ta bɛ malidenw balolen bɛ a ma mɛn diɲɛ fansi ko kungo ye malidenw fa Mali ɲɛmaw Joni Soyidi k'a dɔn ka cɛsiri ni hakili jagabɔ a ɲɛna nka ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi kɛ dande bi diɲɛ fɛn bɛɛ la Joni Soyidi waati kɛra min kɔni ye minisiri min n'a b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ o kun ye taama kɛ farafinna masakɛ caman bɛ yen k'u kuma ɲɔgɔn ɲɛ nɔgɔya bɔda bi se ka di jamana ma cogo min na o kɛra Fɔri Yasin bɛ Yadema o ye Togokaw ka masakɛ Joni Soyidi k'a dɔn ko nin kun y'i pasa fili a ko la kosɛbɛ a ye wulikajɔ kɛ nka gɛlɛya in Joni Soyidi k'a dɔn ni Mali ye lafiya bɔda sɔrɔ sini n'o fɔra jamana damadɔ bɛ yen e k'olu ta n'u ti dun de ye min ye Laginɛ ye ani Burkina Faso kuma in kɔni fɔlɔ ka bɔ i k'a dɔn Senegalikaw ka masakɛ da Macky Sall o kun ye kuma dɔ fɔ Joni Soyidi k'a dɔn foroba sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko Jeune Afrique Macky Sall kun kumana kɔnɔ i k'a dɔn i mana kuma min mɛn baladen da a y'a ta balaba da sɛbɛnnikɛla ko nin masakɛ minnu bɛ yen kuma in kɔni bɛ munumunu u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Macky Sall ka kuma na ani wulikajɔ minnu gɛlɛn don ani hakilina minnu bɔlen don k'a bin lala maa tɛ ko da i n'a fɔ ala sini a bɛ sɔn k'a fɔ ko CEDEAO ni Mali cɛ a gɛlɛya dugara ala maa kɛra k'a fɔ hɛrɛ d'a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tunkara mɔgɔ makɔnɔ di diya min tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ye mun fɔ u ko fɛn min ye jamana kuntigi colonel Asimi Goïta Mali yɛrɛ a ka yɛrɛya ni indépendance bi d'a ma cogoya min na o baaraw daminɛna simanso kura min bi siman dasi jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen la a taara ka taa o birikiden fɔlɔ da anw fɛ Bɛlɛdugu dugu min bɛ yen ni o ye Diogari ye a taara ka taa siman biriki fɔlɔ da siman Mali ka siman nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kuntigi n'o ye transition ɲɛmaa ye colonel Asimi Goïta kunun ko a kun nisɔn ka di a kelen tɛ sabula fɛn min ye conseil national de transition premier ministre min bɛ marabolo kow kunna ministre min bɛ usine kow kunna ka fara Kulukoro gouverneur ani anw ka Diogari commune maire ɲumanba n'o ye Dawuda Kane ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana kuntigi kunbɛn yɔrɔ min don o de ye kɛnɛla hawuta belebeleba de labɛnnen bɛ hectare 14 Dio commune kɔnɔna na fɛn min ye siman dilan usine ye o bɛna taa ka taa sigi yen Gaki sɛbɛnnikɛla ko Dio cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka na maire koli ani fɛn min ye a dafɛ dugu ye bɛɛ lajɛlen nana jamana kuntigi kunbɛn sabula siman dilan usine min n'a bi dilan i tulo ma jɔ san kɔnɔ fɛn min ye siman ye tɔnni 800 a b'o de ta i ka bɔ 800,000 tonnes par an o bɛ Mali bɛ jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin siman dilan usine a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye chômage ye k'a kɛlɛ Mali siman gɛlɛyali Mali sojɔ gɛlɛyali ni ka caman da ka bɔ a la sabula fɛn min ye sɔngɔntigi ye o de bɛna kɛ siman na k'an ko embargo dalen Mali kan fɛn min ye marabaajugu a n'an sigiɲɔgɔnjugu ye olu ye da sɔrɔli min kɛ o kɛra sababu ye siman ka sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya juraw yɛrɛ olu y'u profiter karawo fɛ fɛn min ye siman sanbaw ye u bɛ ka bere kɛ k'u dasi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Maliden 2 bɛ yen min do a de ye Papa Umaru Samake a n'a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen olu de farala ɲɔgɔn kan fɛn min ye société ba in ye min k'a sigi min y'u la kɔrɔ ye san 32 dama sifinw don koyi sifinw don denmisɛnnin fitininw ninnu ni Asimi bɛɛ ye san kelen Asimi ka kɔrɔ n'u ye o Asimi naw de don il a 40 ans cette année
Demsendo, 32 ans, 40 ans, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est le même âge. Non, je suis d'accord. Sabanikala ko, ako fɛn min ye PDG, o de ye Papa Umaru Samake. O kumana, Papa Umaru Samake y'a jira k'a fɔ fɛn min ye siman dilan usine ye, nafolo min bɛna don a la, CFA wari miliyari 50, juru tɛ dɛ, a labɛnnen b'u bolo ka ban. Fɛn min kɔni ye jamanakuntigi kɛ ka fara da k'i kɔdon, maçons ni ingénieurs labɛnnen don, kununko u ye dingɛ senni daminɛ. Miliyari 50. Miliyari 50. Olu y'o wari bɔ min? Sɛbɛkɛlaw de tɛ. 50 milliards. Sɛbɛkɛlaw don. Quand même, hein? Nam. Sabanikala ko, a ko fɛn min y'a nafolo ko ye, a tɛmɛni n'a wulikajɔ kan ka tɛmɛ banki minnu fɛ, olu bɛɛ lajɛlen u y'olu ka foli kɛ. U y'a jira k'a fɔ Mali bɛ dabolo min kan, jamanaden bɛɛ lajɛlen kan k'i ka wulikajɔ ani cɛsiri kɛ, k'i na n'i ka birikiden ye. Sabula an bɛ don minɛ ko bi, colonel Asimi Goyita n'a nɔnɔw, u ye baara min daminɛ u b'a fɛ ka Mali ka yɛrɛwoloya d'a ma, n'o ye Mali ka indépendance ye. O tɛ se ka sabati cogoya si la, fo jamana ka cakɛdaw ani usine baw sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ bɔ bolo la. Sabanikala ko ministre min n'o bɛ jago ko kunna, ni usine ko, Mohamed Uludu Mohamed, ale kɔni y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi ye ŋaniya ni politiki min da, nin y'o waleyali baara dɔ ye. Ministre y'a jira k'a fɔ ko o ko kan ka kɛ walasa nin siman dilan usine in ko ka teliya, a bɛɛ lajɛlen de bi kɛ. Fɛn min ye Dio maire n'o ye Dawuda Kane, a nisɔndiyara, sabula a ko nin usine a bɛna dɔ fara Dio bonya n'a makama kan. Denmisɛn camanba den de bɛ yen min bɛna baara sɔrɔ, jamana yɛrɛ bi nafaba de sɔrɔ, hakaja fɛn min ye jamana a sojɔlaw ye, jamana sɔrɔ sira, a bɛɛ lajɛlen de bi yakubaya, k'a sababuya kɛ wulikajɔ min kɛra ale ka commune kɔnɔ. O tuma ale nisɔndiyalen bɛ, commune-naden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ. Sabanikala ko, président Asimi Goyita yɛrɛ ko, a ko dɛmɛ fɛn o fɛn kan ka kɛ min bɛ se k'a to siman dilan usine in ka teliya, a baara ka ban sabula san saba fɔlen bɛ, o bi ban waati min na fɛn min ye siman ye, a siman tɔgɔ de ye ko Atlas, o bɛna Mali kɔnɔ, a bi cɛri fa bɛɛ fɛ. O tɛ siman dilan usine kelen ye 2 ye walima 3? 3. 3. Tɛs. Kunnafoni filɛ nin ye, an ye min bɔ la révélation kɔnɔ, ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. Suwati Seydou, président Asimi Goyita, a bi kɛnɛ min kan yen man di, sabula a ye man di o, maa ti gɛrɛ a la, marifatigiw kelen bɛ k'a kole hali fiɲɛ ti don i n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Wa hali so tɛ se ka wele. Voilà, o de ye problème ye. Ale tɛ so wele, ale t'o masɔrɔ o. Ale yɛrɛ ɲɛ sisilen don. U ka pick-up jan in a b'o de kɔnɔ. A b'o de kɔnɔ. Sɔrɔdasi pick-up in ngolongolon a taara a nana. Dɔw bi kɛrɛ la, dɔw bi camancɛ la. Ala i t'a la ye ka sira ma. Maa minnu b'a ka jamana i b'o dɔn wa? Ayi. Minnu bi banfula finman don u kunkolo la k'u ɲɛ kelen ni fila bɔ. Olu b'a la dɛ. Marifaba minɛlen b'u bolo. Bon maa ka ŋɛɲɛ ti ban i kɛlen k'i wuli ka jɔ k'i b'i fɛ i fari fa dɔ siɲɛ. Président kan. Ayi k'i b'i fari fa dɔ siɲɛ. N'o de ye kojugu ye. I b'a kɛrɛfɛ hali ni fari y'i ŋɛɲɛ i tɛ se k'a siɲɛ. E dun ko cogo di? O tuma anw n'a laminɛ. Aw bɛ Ala minɛ yan. Anw bɛ Ala minɛ ka to yan. Awɔ. N'o tɛ a bɛ hakili jigin. Min ye Général Musa Tarawele Ala k'a hinɛ. Musa Tarawele taara a taara Segu. Faama kunbɛ dɔ la. A don i k'a dɔn an mɔkɛ min ye Jeli Bazumana ba ye. Bazumana. O b'a 12 fili la. Bazumana ni a ka bereminɛ taara kɛnɛ kan. A ye kuma min ni foli ni fɛnw kɛra. I y'a dɔn faama ko la Bazumana kɔni. U bɛ kuma. U bɛ kuma. Bazumana girinna ten. Ko f'a ka taa i tɛgɛ di Musa ma. Jeli Bazumana ba. A ma diya. U wulila ten. Garde corps dɔ tun bɛ Musa nɔfɛ ani min bɛ Brice. Brice Jalo. Bazumana ba yɛrɛ n'a ni baro b'i ye i bɛ yɛlɛ f'i ɲɛji bɛ bɔ. A ka bereminɛ kun ye ayiwa an bamuso dɔ bɛ yen o dɔgɔmuso o de tun b'a nɔfɛ m'a dɔn Binu. O de tun ye bereminɛ. O de ye bereminɛ ye. U y'a ɲɔni k'a ɲɔni. Musa nana sɔmi k'a fɔ Jeli Bazumana ba nin ye. Musa pɛrɛnna a ye bɔ yen. A ye bɔ n'a cɛ. A taamana ka n'i tɛgɛ di Musa ma. Ale ɲɛ tɛ ko la. A taatɔ min kɛ a nimisi ma wasa. Jɔnni ye ne ɲɔni den? A condamné. Jɔnni ye ɲɔni Faden Gardi? Mun ye Faden Gardi? Faden Gardi. Ko Faden Gardi. Dɔ wɛrɛ Faden Gardi quoi. Nimisi ko la i b'i jɔ nin da la Faden Gardi. Jɔnni ye ne ɲɔni? Faden Gardi. Je disais nous ne bɛ n bolo bugɔ ka don.
mbi boni sɛbɛn min ayiwa a kɛra kabako ye sa o kɔfɛ n'a to a ɲɛ f'i ye John Seydi k'a dɔn Maliko sɛbɛnfura in tɔgɔ de ye ko Maliko John Seydi k'a dɔn Maliko m'a daminɛ ka ban bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka yiriwa a ko cakɛda min bɛ n'a bɛ abaforoba ca kunna min ye baarakɛlaw u ka musaka n'u ka hakɛ u k'o de ma CMSS CMSS i k'a dɔn baara kɛlen don nka hali bi n'a ka bi jamanadenw ka lafiya ka nisɔndiya sɔrɔ o tɛ kala bali kadiri minnu bɛ yen min ye ɲɛmaa a n'a ka danga ye John Seydi k'a dɔn su fara tile ka dɔ ka fara dɔnniya kan CMS ka wuli ka jɔn ni cɛsiri a dɔnnen don jamana kɔnɔ nka hali bi n'a ka bi n'an ye dɔ fara dɔnniya kan n'an ye dɔ fara sɛbɛ kan n'an ye dɔ fara baara taabolo kan a bɛ kɛ sababu ye jamana i k'a dɔn a ka yiriwa a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ i k'a dɔn tile fila kalan ani dɔnniya ɲini i k'a dɔn o de sigilen don sen kan u ka cakɛdaw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni baara in daminɛna ɲɛmaa yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka ja nin kɛwale minnu filɛ nin ye nin de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn CMSS i k'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a la jamana kɔnɔ a ka walankata sabula olu ka hadamadenya a n'u ka baara fanba sinnen don hadamadenw ani maanifiya yɛrɛ sinsin bolo ma i k'a dɔn u bɛ nafa caman de ko fɔ ni dɔ fara la dɔnniya kan ka dɔ fara baaraw kan a bɛ kɛ sababu ye hali bi n'a ka bi min b'a to kow bɛ kolo gɛlɛya min b'a to jamanadenw bɛ ayiwa nafaba sɔrɔ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri maa man ka to kɔ nin kun ye sɛbɛn ye Fatumata Ma Cam Kɔnɛ i k'a dɔn nin kun y'ale ka fasiri ye an ye min sɔrɔ ka bɔ ayiwa Maliko kɔnɔ CMSS u ka dɔ fara baara jija n'a cɛsiri kan o de ka ɲi o de ka fisa daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni y'a ka sɛbɛn ye Siku Bako fɛn min ye jamana ye a basigi ni jamanadenw ka lafiya a ti sabati kɛnɛya kɔ kɛnɛya ko bunakun ka jamanadenw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ minisiri n'o ye Jaminatu Sangare ye kulekan bɔlen b'a yɛrɛ la fɛn min ye CNT ɲɛkɔrɔ a taara projet de loi dɔ défend ko kiliniki 400 k'o bɛ minnu ti sariya kɔnɔ olu kɔni bɛ ka baara kɛ o kunfɛ jamana tun bɛ mun kɔnɔ n'a m'u datugu de jamana tɛ se a ka misɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de la santé Jaminatu Sangare gloki yɛrɛ min b'a kana n'o kɔni ye nin département ba in ye gloki bonyalen b'a kama a dɛsɛlen bɛ fɛn min kɔni ye ministère cakɛlaw olu yɛrɛ kɔni ye pression yɛlɛ a ma ɲa min kɔ CNT maaw yɛrɛ y'a daro ɲininka yala kɛnɛya ko bi to tan wa fɛn min ye dɔgɔtɔrɔsow ye u carinen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye kiliniki a bi dayɛlɛ i b'a fɔ butiginin bi dayɛlɛ cogo min na fɛn min ye yɛrɛsagokɛ o de b'a la bɛte a ko fɛn min ye maa min mana tile fila kalan kɛ n'o ye kalo 6 kɛ ka sécurisme kalan kɛ kaban o bɛ taa so dɔ dayɛlɛ k'a sɛbɛn da la cabinet dentaire walima clinique sɛbɛnnikɛla ko maaninfinw kɔnɔ guwalen de bi u ta guwara la ka taa d'olu ma a dɔw ja ka gɛlɛ o ye jagɛlɛya da ye sabula ka buna hadamaden boso k'a kɔnɔ fara k'a sɔrɔ a dɔnniya t'u la u pɛrɛnnen don kama jagɛlɛya da u mago t'a la o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn tubabukan na dysfonctionnement o de ye k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de tiɲɛnen bɛ o tuma cakɛda kasigi min n'a bɛna wulikajɔ kɛ ka kɔlɔsili kɛ u k'o de ma agence nationale d'évaluation accréditation établissement de santé min bɛna wulikajɔ kɛ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔsow ye k'u kɔlɔsi n'a bi dayɛlɛ n'o ye clinique privée ye yamaruya ni danganiya minnu kan ka dafa k'o kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko o kan ka kɛ sa n'o tɛ fɛn min ye jamana in kɛnɛya ko ye a dalen bɛ ngalama kun sabula diɲɛ don o don i na maaw kulekan mɛn hôpitaliw la fɛn min ye morguw ye ani sow de bi fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ ye o kɛlen bɛ ka kulekan bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de jɔlen bɛ jamana dun de ye a ka bɛɛ dɔ bi fara caya kan bana bi cɛrun ka taa sanga ni waati fa bɛɛ lajɛlen fɛ kulekan mana bɔ a ko fɛn min ye minisiri ye a bi boli fɛn min kɔni ye o yɔrɔnin a bi to mamu ka sɔrɔ ka na ni tele ye o ko bɛ se ka datugu cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko nkalon b'a a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ an bɛ don minɛ ko bi kɔlɔsiw n'o ye araso ye olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali dɔgɔtɔrɔ ko ye a doyalen kan ka kɛ maa bata o maa bata dɔgɔtɔrɔ kelen kan ka bila ka o kɔlɔsi nka n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali kɔni a tɛmɛnen bɛ o de kan n'a fɔra dɔgɔtɔrɔ kelen o ka maa 20,000 wala maa 20,000 ni kɔ o ko bɛɛ lajɛlen larawe k'o furakɛ yala o bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn na
Samanikala ko a ko fɛn min ye wulikajɔ de kan ka kɛ joona kɔlɔsilikɛlaw y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ 35,000 o de kan ka ta teliyala min bɛ se k'a to buna hadamadenw ka furakɛ samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Jaminatu Sangare a yɛrɛ welelen CNT maaw ɲɛkɔrɔ a ye jɔngola fɔ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi tiɲɛ na dɛsɛ kɛlen bɛ wulikajɔ de kan ka kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen dɔ ka fara u bonya n'u walankata kan samanikala ko o dɔrɔn tɛ dɔgɔtɔrɔ bololangolo ti baara kɛ kogo ti maa kɛnɛya mina ani fura de kan ka bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka lafiya u ka se ka banabaatɔw jigi sigi samanikala ko a ko an bɛ don min na ko bi dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen sigilen b'u sentigɛ kan Gami Point G Gabriel Touré yɔrɔ hôpital du Mali yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ jango denw bi furakɛ yɔrɔ min n'o ye pédiatrie ye yen kɔni kɛlen bɛ subo ye samanikala ko a ko an bɛ don min na ko bi o waati kelen cliniquew cɛrunen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ clinique privé dɔgɔtɔrɔ jɔlenw minnu bi sara jamana fɛ jamana yɛrɛ nafolo bɔ ka minnu gala olu bɛɛ lajɛlen n'i taara kaba n'u y'u kun dengu sɔgɔma 10h midi b'a sɔrɔ u taara clinique la n'i mago b'u la i bɛ t'u nɔfɛ clinique la wa n'i taara u bi wariba de da i kun i b'o bɔ o de jalen bɛ dɔgɔtɔrɔw kunfɛ fo clinique ko yɛrɛ kɛra kɔrɔbɔrɔ butiginin ko ye sa clinique 400 o de da yɛlɛlen bɛ Bamako kɔnɔna na qui est illégal min ni accident sera kɔrɔ 400 cliniques illégaux mais ça c'est trop samanikala ko a ko fɛn min ye wulikajɔ kan ka kɛ joona fɛn min ye jamanadenw ye o kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ jɔnni m'anw bɔ bolo la a ko ni bolo dimina a bɛ d'a tigi de kan na premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ani jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye kule k'a bɔlen b'u la n'u ma dɛmɛ don jamanadenw ma maa min bilalen bɛ kɛnɛyako kunna a dɛsɛlen bɛ sabula sariya minnu dalen bɛ nin bɛɛ lajɛlen lawaleyali a bɛɛ lajɛlen bi makaama ani jija ni baara ɲɛdɔn de kofɔ o tɛ muso in na samanikala ko o n'a ta bɛɛ députés kɔni hinɛna la a nana ni projet de loi min ye k'o bi kɛ sababu ye ka Mali bɔ bolo la ni nin dama don nin voteli kɔni anw ɲɛna o tɛ ko ye députés n'o ye CNT membre u y'u bolo kɔrɔta 106 voix u y'o d'a ma maa ma sɔrɔ min y'i bolo jigin sabula fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen balannen don ni ko nin de y'a fɔra ye a fili bolo t'a kɛ an k'a ye bon c'est vraiment bizarre Jaminatu dun ye maa cɛsirilen ye dɛ Jaminatu a ma baara daminɛ jamana in kɔnɔ k'a ma min kɛ ka se a dan bon Jaminatu dɛsɛra dɛ non e ko janfa de tɛ ko in kɔrɔ janfa min mana k'a ye a yɛrɛ ka maa sigilenw de don Jean Tise dun ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma non mais non les journalistes là c'est pas la peine quoi Samanikala ye min fɔ an b'o de lakali une patate comme celle-là c'était avant publicité de kɛra elle a commencé par la publicité Sewuka den don farana dɛ i da bɔnna Sewuka don Sewuka tɛ wallahi ni sabula cɛ Sewuka tɛ sa n ko Bamakɔ ka den don yan mais elle est du même quartier que moi a tɛ Musabugu ni an kɔrɔ yan n ko Sewuka don sa n ko n b'a dɔn sa na n k'a ɲɛ f'i ye ani non Joko ça c'est un secret Joko f'i ye o Sewuka den de don Ahmed jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Mbala cogo bɛ di Daba Tunkara Jean Tisedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le providentiel o don Jean Tisedou maa caman bi jangawalaki ni dakabana musɔrɔ siri la i k'a dɔn gongomugu kasa durulen b'a nɔfɛ Jean Tisedou i k'a dɔn maa jɛlenw tɛ sɛbɛnnikɛla ko nin nafolotigi muso in sɛgɛsɛgɛli ani wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn a kunna na Mamu Dukure ye banna ye nka muso taafetigi don Jean Tisedou i k'a dɔn a ka wari sɔrɔ cogo maanifin kamana ganna sabula suko ni dugusɛjɛ cɛ ni entreprise a y'o damanda min dayɛlɛ i k'a dɔn farafinna jamanaw kɔnɔ a fanga bonyana Jean Tisedou nka i k'a dɔn tile fila in na wulikajɔ b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni hakili b'a la min ye Korowari a tilebiyanfan ye ma min ni kɛlɛ wulila Bamajan wali daminɛnen o jamana in kɔnɔ o tuma Jean Tisedou i b'a ye k'a fɔ Bamajuw taara ayiwa banki belebelebaden min bɛ yen n'u k'a ma ko BCEAO ka agence minnu jira ayiwa Buwakɛ dɛ ani ma ani kɔrɔgɔ Jean Tisedou k'a dɔn u ye wari de ta k'a kɛ bɔrɔw kɔnɔ Jean Tisedou k'u kɔda n'a ye sɛbɛnnikɛla ko wari in kɔni junna yɔrɔ min n'a dɔnna k'a fɔ siga t'a la a kɛra Burkina Faso ye a don Blaise Compaoré ale de tun bɛ fanga na min ye Mamu Dukure ye i k'a dɔn a don ani fanga ka surun kosɛbɛ nin ko ninnu kɔni bɛ se ka dilan cogo min na u ko min ma ko blanchiment d'argent faux usage de faux Mamu Dukure i k'a dɔn a minɛna a b'o ko in na wari in de
kɛra o ko ninnu kɛ wa ka komi ni maamu ye musokana ye Joasi Seydou min ye wari bɔrɔ in ye a bɛɛ lajɛlen taara ka kalifa maamu Dukure ma Joasi Seydou k'a dɔn maamu jɛma a jɛlen don a finen don i y'o dɔn de ne y'a photo ye Facebook kan o don ale don dɛ maamu Dukure ne kun t'an bɛ maamu na nin ma koyi karabu maa don Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko min ye wari in ye ka wari ko k'a jɛ k'o de ma blanchissement d'argent wari in bɛɛ lajɛlen kalifara maamu de ma sɛbɛnnikɛla ko maaw sɔrɔla minnu yɛrɛ y'a sɛbɛntiya wari in dara sakosi minnu kɔnɔ ka bɔ Buwake ni Mani Korogo dɛ dɔw k'u ɲɛ dingɛden de wari in yɛrɛ ye maamu yɛrɛ ka yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye cakɛda kuraw créeli ye n'o ye sociétés ye wulikajɔ ni jateminɛ kɔni nana boloda hali a donnama in kama dɔw kun y'a kuma fɔ ka tila ka kuma in bila Joasi Seydou k'a dɔn a wasigi kelen do k'a kɔnɔ min ye dugu caman ye Joasi Seydou ni Ala kɔni ma jangɛ maamu bi minɛ ka don kaso la sɛbɛnnikɛla ko wari kuleba min n'o kɔni bɛ maamu bolo muso se ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ affaire la i k'a dɔn ŋanamu ni janfa de b'a jukɔrɔ min ye dugukolo ye ani so dakabanaw a y'o caman den sa Dakaro Bamakɔ Abidjan i k'a dɔn étages caman de b'a bolo ye sɛbɛnnikɛla ko wari in kɛra ka nin bɛɛ lajɛlen de sanango a ko an bɛ don min na ko bi min ko ne wuli ka jɔn de jateminɛ saratigiw ɲi bɔlen don a nɔfɛ n'olu kɔni y'a sɔrɔ don o don tiɲɛ bɛ minɛ a da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara tɛgɛ ci ɲɔgɔn kɔ fara ka ca kuma bi nkalon bi da maa bɛɛ lajɛlen la fɔ datigi min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Mali de demain malidenw nga sini Loti nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye maison de la presse wari tununko kuma ni kunnaja kuma kɛ nkalon tun bɛna da maison de la presse la nka cɛ min bɛ maison de la presse kunna n'o ye Banjugu Dante Segukaw ka den fɛn min kɔni ye kuma ye a jɔrɔ t'a la a ye kunnafonidilaw wele maa o maa bɛ yen n'o ye kunnafonidiso ɲɛmaa ye maa o maa ye journaliste ye a y'a bɛɛ lajɛlen wele kununko maison de la presse la miliyɔn 600 min n'a kuma bi fɔ ka n'a bɛɛ lajɛlen da lɛfɛ kɔnɔ k'a basakili ci pa k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ tiɲɛ tɛ de tiɲɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre de l'économie numérique ale bɔra ka kuma Malikura taasira a ka jamukan in min bi sigi kɔmuso la fɛn min aw kɛ e ko ne na y'a la bilen bilen e dun kun bɛnnen b'a la koyi ne tɛ taa ne tɛ taa anw ni minnu bɛ kuma Joasi Seydou i k'a dɔn Radio Mali maa ninnu a dɔw kɔni bɛ u ka ko kɔni bɛ maa kamana guwa i mana ɲininkali kɛ cogo o cogo u n'a ɲini k'a fɔ k'u bi fiɲɛ sɔrɔ e ka ɲininkali la comment on peut appeler un journaliste k'a fɔ i bɛ kuma dɔw da min kɔni ka di i b'o ɲininkali kɛ kuma min bɛ jamanadenw kɔnɔ e b'o dɔn problème min bɛ Mali kɔnɔ e b'o dɔn je te donne un exemple est-ce qu'on peut appeler un ministre du sport sans parler de la fédération ni de l'équipe nationale. C'est là il faut ni yo ke ta kun jumɛn bɛ ministre. Merci. Un ministre des sports. Mbi dawma. Ma fédération kun. I ma kuma équipe nationale kan. Ta kun di la. Wa ni yo ɲininkali kɛ fana ɲɛw bi bile tamasiyɛnw ni ɲɛma de. O b'a tigɛ ka bɔ a la. O b'a tigɛ. Anw tɛ taa bilen. E tɛ taa. Radio Mali. I bolo di dusu la sa. Radio Mali ka u ka ko b'u bolo. U ka tɛmɛ n'u ka ko ye. E tɛ taa bilen. Anw ka banna ko ye. Naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri min bɛ kunnafoni di kunna a da ye falakɔ bin tigɛ nka kelen tɛ premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ka fara maître Aruna Touré kan ni maa fila de kɛra sababu ye k'a fɔ kɛnɛ kan ko CFA wari miliyɔn 600 ani miliyɔn 2 k'o taara ka di maison de la presse ma jamanadenw n'o ye journaliste ye u ka dɛmɛ ye aide à la presse sɛbɛnnikɛla ko u ye kuma bakuruba de fɔ nin cogo in na o ma nɛɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kunnafonidilaw ye a bi san saba bɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka kunnafoni di sɛbɛnw u so datugulen bɛ arajo dɔw bɛ yen minnu bɛ kuranjuru b'u la luwanse juru b'u la bɛɛ lajɛlen ɲɛ ngɛnɛ bɔlen bɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ ka sɔrɔ embargo nan'o tɔ kɔgɔ k'a la n'i ye nin ɲɔgɔn na kuma fɔ yala bɛɛ bi hawuja ka kɛ maison de la presse président kan wa u b'a to yen. An kun ye ne yɛrɛ dɔgɔnin don dɛ an kun ma hɛrɛ kuma fɔ a kɔfɛ ne yɛrɛ kun ye jele mun na miliyɔn 600 ni kɔ anw kɔni u ye nkalon d'a la ne kun ye jele mun na ne tun bɛ ka je don ne de ɲini o bɛɛ ni ɲɛdɔnna maa tɛ yan o ye tiɲɛ mais non ja tiɲɛ tɛ Allah Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye tɛgɛ ci ɲɔgɔn kɔ fara ka ca o yɔrɔnin bɛɛ Banjugu Dante a ye kunnafonidilaw wele a ko nafolo min donna ne ka compte kɔnɔ a ko an ka taa trésor la a manda a y'a bɛɛ copie tirer ka na n'a ye a nana bɔ k'a da a ko san 2018 a ko fɛn min kɔni ye o aide ye o ma sɔrɔ a ko min kun kan ka di
kunnafonidilaw ma jamana kan ka min di jamana dɛsɛr'o la olu yɛrɛ de labanna ka dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise deli a ye $400,000 de fara o wari in kan o de taara kɛ $300,000 ani dɔɔni ye o de tilara san 2019 dɔw 7,000 dɔw 10,000 dɔw 10,000 dɔw 8,000 a ma kɛ foyi ne yɛrɛ u y'a tila ka ɲinɛ ne yɛrɛ quoi ne ma fɛn sɔrɔ o. Ouais, mais à l'époque, toi, tu n'es pas classé, toi aussi. Arrête là. Et classé le domaine. Mais moi, j'ai 3 grandes radios. Au dame, mais il y a 5-6 ans, j'ai 3 grandes radios. La radio Faso Nieta de Kati, Faladje, la radio La Voix de Bozofala de Negala, et maintenant la grande radio Baoulé FM de Sotiba. Et voilà, qui est installée illégalement à Bamako. Bon, tu dois te trouver dans la région de Kati. Il y a un document document du Ok. Moi, j'ai une décision de la HAC. D'accord, on verra. Radio ni Idakadi il là-bas d'accord. Radio ni radio pirati minu vle ni Titibuwa Ndashido korabora butigini nunu. Radio no lutikele. Radio du même Titibuwa no korabora butigini. Comme FM wa mbato Mbatogo do manjaye mbadi o ma fofo dele do mbala ni yo doya même bay kuna ça je reprends quelle est la petite radio à Titibougou atna ke RFM yi wala Star FM Alassane Moulay Darani sakti o daga dilao qui est fou. Sabani ko aywa ako n'i y'a ta k'a lajɛ o buruburuni min sɔrɔla o kun ye san 2018 wari o tilara 2019 de wari yɛrɛ ma sɔrɔ san yɛrɛ kurukara bɛɛ fo an donna 2019 kɔnɔ o wari min tilara dɔɔni nana siganji toni maaw tigɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o waati la ka n'a bila bi la 2019 2020 2021 buruburuni ministère de la communication o bi $7,000 di wala $9,900 k'a sɔrɔ sigi kelen bɛ ka $1,200 kɔnɔ arajo min bɛ Mali la i kulo majɔ radio so 350 o de bɛ Mali la journal min bi bɔ journal 200 la hawla wala quwwata illa billah en même ñew n'a fɔra ka $1,200 tila olu ɲɔgɔn cɛ sa kɔnɔ ni ye fɛn non c'est vraiment logo IBK clé la fin ma di dɛ IBK dɛsɛ de kɛra IBK clé la o IBK yɛrɛ de fɔlɔ dɛsɛra de o kuma o Shogel ni aywa Asim Goita o bɛ mun ma kɔnɔ o ma foyi di a kana wari di mama radio animateur ni journaliste bɛɛ b'aw fɛ a kana dɔrɔmɛ di ma mais min kɔni bi d'a ma ayo kɔni sariya la et puis demain tɛ dɛ c'est la loi qui le dit mais non depuis la conférence nationale en 1991 mais là-bas n bɛ bɔ Asimbuko la karamɔgɔ sabali a tɛ wari dɔn n'o tɛ kabi Asimi nana dɔrɔmɛ kelen 90 millions de bɛ a ka présidence la ye min kan ka di journalistes ma aide à la presse a ti di. Oui, mais ale bara ka kolon ni fɛnw ye a ka hinɛ an fana na merci sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Banjugu Dante ye kuma dira ma a kɛra sababu ye fɛn o fɛn b'a k'a kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ko hali journalistes ka sariya kura ta ka journal baaraw yɛlɛma maa bɛɛ bɛ se ka journal créer bɛɛ bɛ se ka radio so dayɛlɛ wa sariyaw bi sɔsɔ journalw bi bin maaw kan réseaux sociaux nalen b'a bɛɛ ɲami ka loi ta ka nin bɛɛ réglementer ka kɛ ko jɛlen ye maison de la presse ye nin bɛɛ projet de loi kɛ ka taa di primature ani ministre de la communication ma u y'a bɛɛ kuru k'a bila yen o tuma an y'an damanda ko k'u la wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi fɛn min ye kunnafonidilaw ka juru min bɛ jamana na a bɛ t'i jɔ sefa wari $500,000 la o tuma wari tɛ kɛsu kɔnɔ buruburunin de b'a kɔnɔ o buruburunin n'i y'o tila Mali journalistes ni radio sow ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ti hali $500 sɔrɔ minnu bɛ taa tilali yɔrɔ la olu bɛ na juru la u bɛ na arrivé payer la siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko o tuma ka nin ɲɔgɔn na kuma ba fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka kunnafonidilaw bila ɲɔgɔn na dɔw bɛna Banjugu Dante bisigi kɛlɛ yɛrɛ de bɛna wuli yala Shogel ye nin kuma minnu fɔ kuma minnu ye tiɲɛw ye yala nin lawulinkamaw de don wa wala n t'a sidɔn de don Banjugu Dante ko a ko fɛn min ye Shogel ye kunnafonidilaw dimiba de b'a la o tuma sisan tɛ dimi in bɔ kuma ye sabula transition kan ka kɛ waati ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ waati min na ka jamana bɔ bolo la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali de dɛmɛ kɔnɔ a ka bi bɔli la a mana gɛlɛya cogo o cogo Tezara b'an jigi kɔrɔ o b'an jigi kɔrɔ i tɔn ka premier min o ka kɛ kana taa dɔwɛrɛ cɛ ka pe Sabaliba ba Sisoko minɛ Dankɔrɔba a taari Nɔngɔma san 1000 ɲinan kɔfɛ fa bɛ mana tariku la kana siga
Janti Seydou Baba ni Sissoko ye cɛ min dɔ a fɔ maa caman b'a ka baro de mɛn i n'a ma jɛ walima i m'a ye ne ma deli k'a ye o i k'a dɔn ne y'a ye yeli dama tɛ an jɛra jɛli dama tɛ an ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an taara magan ɲɔgɔn fɛ sabali baba Janti Seydou kuli ka ɲaɲa nin maninka kɛ ɲɔgɔnna ma da bamunan kɔnɔ fɔlɔ n ye kuma min fɔ i tulo b'a la wa i y'o fɔ dɛrɛ n ko a ɲɔgɔnna ma da bamunan kɔnɔ fɔlɔ a ma kɛ fɔlɔ maninkamuso o m'a ɲɔgɔnna bamu kɔ la fɔlɔ Janti Seydou n bɛ tɛmɛ o kan tariki la kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bi la maa min tɔgɔ bɛ fɔ nafolotigi la n'o bɛ tariki kɔnɔ kununko ka n'a bila bi la o ye Kanku Musa ye a ka fisa Kanku Musa ye a b'o ɲɛ ni siɲɛ 1000 ye i y'o fɔ ne ye soka de ɲininka dɔrɔn ko munna i y'o fana fɔ wa n y'o fɔ munna dalu bɛ n bolo munna Kanku Musa i ye wari ni sanu ni marijanɛ ta Mali kɔnɔ ka taa n'a ye Magan jamana na o kɛra a bɔra ni Mali wari ye Baba ni Sissoko a bɔra ni jama ni marijanɛ arabu jamana na ye ka na n'a ye Mali kɔnɔ o kɛra jumɛn de ka fisa ayi dalu bɛ n bolo nin de ye dalu ye sora a b'o ɲɛ Janti Seydou maa bi kɛ nafolotigi ye i k'a dɔn villa caman 100 camion caman 500 camion 1000 citerne 1000 nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nin bɛɛ bɛ yen ne m'a fɔ nin den nka Mali kɔnɔ kabini Ala ɲɛda maa bi kɛ waritigi ye avion jɔlen filɛ kelen fila fo 20 kɔ nin carte grise bi maa kelen don a la sora baba kelen no farafina bɛɛ o de la n ko a ɲɔgɔnna ma da kɔ la fɔlɔ maninkamuso m'a ɲɔgɔnna bamu ayi jeti privé ni kelen tigiw bɛ yen nka a caman ara la avion belebele lahawta 20 kɔ RW n ye jeti loué a bi boli n don a la ni n da don kelen dɛ jeti kelen sɔngɔ n'a fɔra ɲɛna i b'a faamu avion 20 kɔ Janti Seydou nin bɛ n kamana gan don min anw ni Sabali ka baba an dalen bɛ Jeda i tɔ san ka nin maana nin bɔ ye nimisaraw tile manen don bi ye juma ye don min an dalen bɛ Jeda anw dalen bɛ Jeda an maa 53 b'a nɔfɛ Ala ka hinɛ Tata Bambo Kuyate la o bɛ yen Ala ka hinɛ n k'i ɲininka Hame Sumunu na Hame Sumunu n'a muso 2 a taara n'olu ye olu bɛ baro la Ala ye su o su da Jali Karunga ani ayiwa Hame Sumunu ani Tata Bambo ni Tata Bambo cɛ Moribo n kɔrɔkɛ u bɛ sumu don jɔnni ko dɔnkili tɛ da Makan kore y'a ɲɛ dɔn jeli ni sumu Ala ye su o su da an bɛ hôtel min kɔnɔ n'an ye surafanaw dun n'an tila surafana dun an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ saliba kɔnɔ u bɛ ngɔni sigi an bɛ si ka ngɔni mɛn fo ka taa se fajiri ma fajiri mana se an bɛ suguri dun Makan ne de m'a f'i ye kuli ka ɲaɲa a ɲɔgɔnna ma da farafinna a ɲɔgɔnna ma da aw taara ni ngɔni ye Makan an tora o de la a ko an ma don dɔ la a ko an k'an labɛn i k'a dɔn an bɛ taa ayiwa Hindiw ka dugu da la ko Bɔnbayi a ye avion kura dɔ san o bɛna taa immatriculé Bɔnbayi an bɛna t'o avion ta ka segin n'o ye an bɛ don o de kɔnɔ ka taa Mali la Sisolo ani Baba Sisuma ani Mamadu Bakari Kulubali ne n'olu de ye kɔnɔ Zumana Yɔrɔkun tɛ nin na an maa 3 su kolen an donna chambre kɔnɔ ka taa an da ne hamina n ko n'an ma dabali ni fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ Baba ye an laban an bɛ kalo 4 kalo 5 k'a bolo sabula ale tɛ kɔrɔtɔ u ko tuma an b'a fɔ cogo di n ko a y'a to ma dugu mana jɛ an b'a fɔ a ye n ko an ka patron y'an wele ko an gɛntɔ don ka bɔ baara la sabula an mɛnna waati min dira an ma o dama tɛmɛna u ko tuma i bɛ se k'a fɔ wa n ko hali min tɛ nin ye ne bɛ se k'o fɔ. E b'o fɔ e kɔni b'o fɔ o. n ko ne b'o fɔ. jeli cɛmɔgɔ den. dugu jɛlen. ne ko Sora ngɔnifɔ ma segu. yɔrɔ min na o den bɛ se ka dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ wa. ne ko Sora a ko naamu n ko Sora a ko naamu a ko mun kɛra tuguni e tun kɛra kɛ ni kuli ɲa i bɛ taalen ɲɛfɛ taalen kɔfɛ o de y'a kuma cogo ye taga ɲɛfɛ taga kɔfɛ ne ko a gɔnna dɛ n ko an ka patron y'a wele ko b'an gɛn ko k'a gɛn an sigilen yɔrɔ bɛɛ a ye avion bolila wele un certain Dukure maa minnu kun bɛ taa Air Mali la olu b'a dɔn Dukure c'était un grand pilote o de tun b'a ka Boeing 747 dessin in na a ko Dukure o wulila k'i jɔ a ko qu'est-ce qu'il faut pour que ka taa ninnu bila Bamakɔ après i bɛ tɛmɛ ka taa Yirido ninnu bila Gambie. Yirido Sora ka ɲaɲa i ye varikasi de i ye varikasi wuli non fama kun don Babani la hawla wala quwwata Dukure ko ma a ko taxi d'aéroport ka bɔ yan nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ a kérosène n'a fɛn a y'o jate bɔ k'o fɔ a ye a y'o wari dan k'o dan a ko aw ma joli k'an ka taa Bamakɔ sini an ye ɲɔgɔn dan maa 23 an kelen o kelen 18 millions
an gelen o kelen sur le champ ay wari in d'a ma magan wari in de la o y'a sɔrɔ magan wari in de bulu ba ye bulu belebele baw a y'o bɔ ka d'a ma ne ye n ka coxeria kɛ suguba kɔnɔ n bɛ wari ko ɲɛdɔn parce que an kun bɛ hali wari falen machine à calculer fitini dɔ bɛ ne kun ne donna ɲɛgɛn kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a calculer franc français la n y'a calculer franc français la k'a yɛlɛma k'a kɛ CFA ye n y'a ye 18 millions su kolen an dalen ne ni Sisolo de bɛ so kelen kɔnɔ n'an y'an da ka sunna dɔɔni ale dan tɛ ne na ko ne ye karatu-karatumaa ye ko ne ye waati jan kɛ suguba kɔnɔ ko n bɛ sɔn k'a ngɔnɔ bisi k'a fa ka wari in da a ma sunna fo ka taa dugu jɛ ni ne wulila ka don ɲɛgɛn na ka taa sigadi kelen min a dalen sin k'i yɛlɛma ni ne tora ka mɛn ni ne bɔra wa o kɔrɔ de ko n ma sunna dɛ kana n'i toro n kɔnɔ kan baba ni maa ma jɛ i ma bɔ i cogo la baba ni maa si ma jɛ dugukolo sanfɛ i kɛra waritigi o i kɛra faama ye o i kɛra général i kɛra dɔnbaa ye o k'a m'i bɔ i cogo la o dalu t'i bolo i bɛ bɔ i cogo la don dɔ la kɔni i b'i yɛlɛma i kamana bɛ gan ko ka ɲaɲa sigay sɛbɛ tununi la o waritigi a kelen gɛlɛn tora diɲɛ na minnu ye masaw ye minnu bɛ ɲuman kɛ minnu ka ɲi minnu ye masa ye minnu ka ɲi minnu bara ka baba ladege sabula cɛ kelen bɛ yen dugukolo yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛɛ ale ɲɔgɔnna tɛ waritigiw la ale de ye waliju ale de ye alimu ye n'a fɔra ko mɔɔw ka sali waritigiw ka sali min kɔfɛ u b'ale de ta ne t'o dɔn dɛ o jɔ ye Seydou Nantumɛ ka bɔ kama ne an ti Seydou Nantumɛ ka ne ma deli k'a ye n bara k'o dalu de d'i ma maa min garala Mali yɛrɛ bɛɛ ka misiri jɔ faso la 1 milliard 500 millions a y'o kɛ o ɲɔgɔnna bɛ yen wa non il est sans reproche Jean Seydou maa ti kɛ dugu ye maa kelen ti kɛ jamana ye nka dugu kelen ka hɛrɛ bɛ sababu bɔ maa kelen na Banamakaw ka Maju Sanbara n'a fɔra ko wari min ka bɔ a ta ka ca bɛɛ ta ye o ye tiɲɛ n ka daw ma wa a to ten bi ye juma ye tile gannen don ni m'i to n ka dɔɔnin ayi sabali n'o tɛ Ibrahima Kara ɲara bɛ yen n'i ko k'i b'i lisi kalan n bɛna n'i ye o n ko i ka sɔn n ka dɔɔnin fɔ de n'i ko n k'a bila yen a to ta o tuma n b'a surunya Bahamaden bɛ yen Mahamadu Kara ɲara bɛ yen i k'a dɔn Modibo Gambi bɛ yen i k'a dɔn n'o y'i bɔ a la Ba Seydou Sila bɛ yen Ala ye waritigi min ni limana ja magasin jenina miliyari 1 ni min nana ɲininka ko mun kɛra a b'a fɔ ko ayi ko foyi ma kɛ ko Ala ko don Ba Seydou Sila n y'a ye o ye la ne y'a ye ɲɛna o la ka magasin jeni 1 milliard a bɛɛ jenina a ma furase a dabali ma ban a ma dimi a ko Ala ko don il est resté naturel Jean Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe Jean Seydou i k'a dɔn Mali ka se sɛbɛnnikɛla i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Badou Escobar Badou ko a ko cɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Bouakari Diallo kɔni ye jalaki bi Mohamed Sakɔ ka Mohamed Sakɔ k'a y'u ka wari dun 200,000 ani 2,73 sefa wari nin dun kɛra cogo di u jɛra ka cakɛda dɔ de sigi sen kan cakɛda in tɔgɔ ye ko ERD SARL i k'a dɔn Mali kɔni kɔnɔ wari ɲini cakɛda sigilen a n'a ka ci baw o ye yɔrɔnin kelen walima u ka ɲɔgɔn janfa Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin société énergie rurale durable i k'a dɔn a dakolonjɛla k'a filenkolon di nka jamana ka wari b'u bolo dɛ sabula cakɛda min n'o ye Amadère ye Amadère de bɛ wuli ka jɔ bolo da Jean Seydou yɔrɔ minnu bɛ yen ni courant se tɛ yen i k'a dɔn ka taa courant bon don ani courant minɛnmisɛnnin bɛɛ lajɛlen dilan a bɛ baara in kɛ a ni kɛnyɛrɛye y'o de ye Jean Seydou k'a dɔn a nana contrat kɛ contrat min n'a y'o kɛ ani nin cakɛda in ni ɲɔgɔn cɛ ERD SARL Jean Seydou k'a dɔn u nana sigi sen kan ayiwa min ye kuranko ye min ye kalanna ye ani sanangɔrɔba yen kurago bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o yɔrɔnin bɛɛ faso yɛrɛ nana wuli ka jɔ boloda 200,000 ani 92 Jean Seydou k'a dɔn u nana o sarada min ye Amadère ye o labanna min ye 200,000 ani 30 kɔ ye ka tila k'o fana di min bɛ se ka to nin cakɛda ninnu ayiwa i k'a dɔn u bɛ se k'u wakili don kuranko la 500,000 60 ni kunkanfɛ o nana ta ka di société in ma sɛbɛnnikɛla ko a ma bɔ sana ka don a ma bɔ sula ka don dibi la wari in bilalen kun don BMS de la o ye wari bila ERD SARL i k'a dɔn u ka compte la a ko Bouakari Diallo Mahamadou Sakɔ min ye ayiwa Bouakari Tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen de ye nin cakɛda in sigi a kɛra Musa Faye maître Musa Faye o ye notaire ye o ka cabinet na u bɛna société sigili la baaraw ni fɛnw kan ka kɛ cogo min ni yɔrɔ ye min ye a kɛra kabini février
kalo a tile 27 san 2004 Joali Seydou associé ninnu kɔni u bɛnna ko la nka n'i y'a ta k'a lajɛ dɔnni yɔrɔ ka ca dɔ ta ye a ko n'i ye Boubacar Traoré ta Boubacar Traoré i k'a dɔn laban de nana a ka action feere Boubacar Diallo ma ani Mahamadou Sakɔ ma kabini o kɛra dɔ ta kɛra 48% ye i k'a dɔn Mahamadou Sakɔ i k'a dɔn o ta kɛra 39% ye a ko wulikajɔ ni jateminɛw bolo ka kuma min ni Boubacar Diallo n'o kɔni laban nana kɛ ninyɔrɔtigi ye i k'a dɔn wari tilali la o sina ka $273 ta et société dun jira min ye ERD Sarle min kɔni ye Amaderi o bi boli a ka wari nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye nin jɛ saba ye min ye min dun u yɛrɛ dama kɔni b'a dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatɔgɔna ne min tɛgɛ don o bi kɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan nin y'a ka sɛbɛn ye ATT ko Amadou Tidjani Dansoko ko a ko fɛn min ye cathédrale abattoir ko fɛn min kɔni ye saniyabaliya ani nɔgɔ kɔni ani sogo kɛnɛ o de ɲaaminen bi ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cathédrale ye a ma ka di sogoko la nka an bɛ don min na ko bi ni kɛnɛya ma fara kan e ko fɛn min ye jamanadenw ni sigidalamaw ye bana jugu ani n da si dɔ bana caman bɛ yen o bɛna maaw minɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i sera u ka abattoir la yɔrɔ nɔgɔlen bɛ sariya minnu bɔlen bɛ k'a fɔ ka bato bagan nacogo ani bagan pikiri cogo ani bagan ka kɛnɛya sani bagan ka faga nin bɛɛ lajɛlen ye majɛ ye sɛbɛnnikɛla ko cathédrale abattoir a nɔgɔlen bɛ fɔ ka taa fɔ ko a to ten wa maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara la yen u mago foyi tɛ nɔgɔ la fa dɔ fɛ i bɛ joliw dɛsilen fa bɛɛ lajɛlen fɛ o n'a kasa gɛlɛn dɔw bɛ yanfan fɛ u bɛ ka furu boso nin bɛɛ lajɛlen de toni bɛ ɲɔgɔn na dimɔgɔ bilenmanba ninnu dimɔgɔ bulalamama ninnu olu bɛ panpan na u bɛ da sogo la u bɛ tigɛ yanfɛ ɲɛbɛrɛw bɛ yanfɛ tutu kuwalenw olu bɛ maaw se Allah wa cathédrale abattoir filɛ wa aw b'o sogo de dun ye dɛ aw ta to a ka dugu la aw bɛ se ka sogo san yen o sogo in dɛ o bɛ don karatani de kɔnɔ ka na Bamakɔ yan Kati k'abattoir bato an bɛ mun fɔ Kati sogo o de bɛ na yan abada jamais o bɛ feere quartier minnu na Dumanzana Petit Baro ani Buguba Zarle amma n'a bɛ bɔ Kati i pa min kunna min b'a sogo san i pa n'o kunna o Kolonel Asimiya Asimi Goyita muso ka nasogo bɛ bɔ yen nasogo bɛ bɔ yen de u ka ko bannen ye nin ye o awɔ mais Kati sɔrɔdasiw u bɛɛ ka sogo bɛ bɔ yen n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka saniya ko ɲɛɲini ayiwa ko b'u bolo dɛ bana dɔ bɛ n'u sɔrɔ Ala m'an kisi la ayiwa sɛbɛnnikɛla ko Kati abattoir kɔni nɔgɔlen bɛ fɛn min ye service d'hygiène ye minnu ye service de santé ye olu bɛɛ lajɛlen dɛsɛr'u la co sabula fɛn min kɔni ye boucher ye u mago foyi t'a la sogo kɔni ka boso nɔrɔ a lɛn ni a ka feere olu k'u ta sɔrɔ ka biluku u mago t'a tɔ la i y'a dun a y'i kɛnɛya i kungo i y'a dun a taara i sɛri k'i bɔ k'i bin i kungo a ko fɛn min kɔni olu ta ye u ta ka sɔrɔ dɔrɔn awɔ Allah a gɛlɛya bɛ dɛ gɛlɛya da kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ u ka bi bɔli la Joali Seydou waati n'a ka waati ma se bi ta e ko an t'a bila yan Guamalaw bi ta an b'a bila yan an b'a bila yan waati dafara an balima bɔbɔw ka jɛmukan yanni